बहुत दुख कष्ट जिते बड़े भी मु पुरी की जाइए गोटे कथा कहे प्रभु जगन्नाथ केमती समग्र ओडिशावासी को भल रखिए मु जानी मुझे बड़दाण्ड पाद दिए मो आखिर लुह झरी जाए आ जो कथा कहले प्रेम प्रेम जी थे पड़ी बहुत दुनिया सबकि हजि फर्स्ट ऑफ ऑल मु समस्त को नमस्कार कहबी जय जगन्नाथ ये कहबी कि नुआ वर्ष रे आशा करुँच आपण मानक से गीतटी बहुत भल लगे आ प्रेमर गणित माने प्रेमर सबकि जमी गणित जमी थाए ना अंक कषा जाए सेमती पूरा प्रेमटार पूरा प्रॉपर डेफिनेशन से अच्छी आपड़ बुझीपारे कि आउ से आम दीटा हिरोइन और जड़े ही हिरो अच्छा देव भाई आपन को आप अलरेडी टीवी सीरियल देखी सारी एंड मु भी अलरेडी टीवी सीरियल देखी बट मु आशा करी कि टीवी सीरियल आपण मैंने जी भल पाइबा देती ताठार अधिका आप म्यूजिक वीडियो दिंतु बहुत ही भल एक्सपीरियंस थिला बट ता पूर्व मु समस्त को कहीदेवी जय जगन्नाथ तो यही नुआ वर्ष में गोटे बहुत ही सुंदर गीत आपण मान गहन आसूची जार ना हूँ असीम अनंत हे जगन्नाथ 2.0 जेहेतु एटा पुरी रे शूट होता आपण मैंने तो जानते पुरी केते भिड़ जगह सब समस्ते जगन्नाथ को दर्शन करने आसती से भिड़ में आम शूट करूँ शीत दिन डे पड़ो थाए तो तापर भी आम बहुत कष्ट शूट करूँ बहुत ही भल लगी आशा करुँ बहुत ही भल लगे जेहेतु नुआ वर्ष आरंभ जगन्नाथ ठाकुर पाखु मत तो बहुत खुशी लगुच कहीं मोर फर्स्ट गीत आरंभ हो जगन्नाथ ठाकुर पाखे तो आशा करुँ वर्ष सब कम बहुत ही भल हम बस यही कहना चाहिए यही नुआ वर्ष आपण मैंने समस्ते खुशी रुहतु भल रुहतु उदाहरण तो जो शूट करूँ बहुत भल फिल देखिए शूट करूँ ये मोर फर्स्ट कमर्शियल म्यूजिक वीडियो बहुत थर कह भी सारी मत बाबू बाबू सर दास म्यूजिक थ्रू इंट्रोड्यूस कर तो मु तो शूट टाइम रे बहुत खुशी थी एक्साइटेड थी नर्वस थी सब फिलिंग्स मोर एका सहित थिला तो सब फिल को दबाई चेष्टा करें वीडियो रे आप निहाती भाव में देखूँ केमती लगे आमको निहाती भाव में जन प्रथम म्यूजिक वीडियो आगे कमर्शियल प्रथम केते कंफर्टेबल थिले म्यूजिक वीडियो कैमरा सामने मो रज क्वीन 2023 रो फाइनलिस्ट थी तो कैमरा सामने काम करवा तो टिके से ही शिखई देते मो किछटा अलग भजन भी करी एटा मोर फर्स्ट कमर्शियल म्यूजिक वीडियो माने रोमांटिक वाला आगे आसी करनी कारण मुझे पढ़ुची भी तो मुझे चाहूनी कि पढ़ाटा को साइड रखिक मुझे को एज अ कैरियर चूज करें दिस इज माय पैशन पैशन को बहुत भल भाव में फॉलो करी पैशन को बहुत भल भी पाए करी किंतु पढ़ा प्रथमतः प्रभु जगन्नाथ को नुआ वर्ष जगह को हाथ जोड़ी एतिकी प्रार्थना करी जे समग्र ओडिशावासी को सब भलरे रखंतु नूतन वर्षर अभिनंदन आउ कार्य कथार जोड़ा कहले आज गोटे दिन में 10टी म्यूजिक वीडियोर जो प्रेसमिट होता बोधे भावी यहाँ मोपाई गोटे सौभाग्यर दिन जे आउ सी पुणी विभिन्न प्रकार टारकास्ट मानक नहीं तो विभिन्न प्रकार गीत भी रही भजन रही भर रोमांटिक रही डांस रही आउ अभिनय करिथिबा अभिनेता अभिनेत्री ना कहवा बोधे मत बर्तमान संभव नहीं कारण 10टी गीतर पाखापाखि देव 3टी गीतर लीड करिसेंती 3टी रोमांटिक डांस रे जे तांका विपक्ष अच्छा श्री अच्छा सहित नेहा अच्छा सहित मिठी किरण एमती भजन रे जदि कहबी मोर सौभाग्य मु अश्रुमोचन दादा को लेकिन गोटे भजन कर पाइली हे जगह तो भकत तालिकार दे टिके जगह जे प्रत्येक समय मो भजन को आपण मैंने रोमांटिक डांस ठारू अधिक भल पाइबा देइचंती आउ गोटे वर्ष जोटा मोर हिट थिला पूर्व वर्ष हिट थिला असीम अनंत हे जगन्नाथ जो गीतटी हिट थिला तार असीम अनंत हे जगन्नाथ 2.0 मु पुणी ए वर्ष आनी जो अभिनय करिसेंती दिव्य दीपांजलि ता सहित प्रद्युष देवस्मिता तेणु ता सहित गोटे मु आपण मैंने भावुए हुए तो मु आग को गलिनी बड़ बड़ अभिनेता अभिनेत्री मानक नहीं कार्य करुच्ची छोट अभिनेता अभिनेत्री मानक भूली जी सहीटा केवे नुहे मोर गोटे गीत रिलीज होती
ଯେ କୁନି ପିଲାଟିଏ ସେ ଗୀତଟିକୁ ଗାଇଛି ସାଇ ଶ୍ରୀ ସୋଲନି ବୋଲି ଗୀତଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଗାଇଛି ଆଉ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛି ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ତା ପ୍ରଥମ ଗୀତ ଗାଇବା ଆଉ ତା ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପୁରୀରେ କରିଛି ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଆମେ ସୁଟିଂ କରିପାରିଛୁ ତେଣୁ ଏମିତି ଯଦି କହିବି 10ଟା ଗୀତର କହିବି ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ନେଇଯିବି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସବୁ ମୋର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେତେ କହିବେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭଜନ ଆସୁଛି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏତେ ଅଛି ଯେ ଦର୍ଶକ ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ସାରା ଆପଣ ସାଉଣ୍ଡଲେଣି କେବେ ବାବୁ ଭଜନ କରକୁ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନାଇଁ ହଁ ନାଇଁ 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 ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛି ଆପଣମାନେ କହିଲେ ପ୍ରେମରେ ନ ପଡ଼ିଲେ ହେବ କେମିତି ହିରୋଇନଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ସେଇଟା ତ ମୋତେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରେ ତା ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ତ ଶେଷ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ସେ ପ୍ରେମରେ ଏତେ ଯେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରେଇଛି ମୋ ଆଖିରୁ କେବେ ଲୁହ ସରିନି ତା କଥା ଭାବିଦେଲେ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଚାଲି ଆସେ ସେ ହେଉଛି ଜଗା ପ୍ରେମରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ମୁଁ ପାଖାପାଖି 12ଟି ଭଜନ ଦେବି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଯେ 15ଟି ଭଜନ ମୋର ରିଲିଜ୍ ହେଇସାରିଛି ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ପୁରୀକି ଯାଇଛି ଗୋଟିଏ କଥା କୁହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପାଦ ଦିଏ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଯାଏ ଆଉ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ପ୍ରେମରେ ତା ପ୍ରେମରେ ଯିଏ ଥରେ ପଡ଼ିଛି ବୋଧହୁଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁକିଛି ହଜିଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବେ ଦୁନିଆରେ କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଜଣେ ମଣିଷ ଜଗା ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବେ ସେ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବନି ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ରହିଥିବ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଏ ମାସ ଭିତରେ ଆପଣ ଥରେ ପୁରୀକି ଆସନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ବର୍ଷଟି ଯାକ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ ଆଖିରେ ଯେଉଁ ଲୁହ ଦେଖୁଛୁ ଏ କ'ଣ ଖୁସିର ଲୁହ ନା ପ୍ରେମର ଲୁହ ନାଇଁ ଯେଉଁଟା ତ କହିଲେ ଏଇଟା ତ ପ୍ରେମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଲୁହ ଥିଲା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଲୁହ ଆଜି 10ଟା ଗୀତ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିବା ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ତ କହିବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ 10ଟା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ତ ଯେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାକୁ ପାଖାପାଖି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି ରିଲିଜ୍ କରିବି ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୀତ ଏବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ ଭାଇ ଯଦି ଫିଲ୍ମ କଥା ଆମେ କରିବା ତ ଫିଲ୍ମ ଆଉ ଆଲବମ୍ରେ ବେଶୀ କିଛି ମାନେ ଏତେ ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ ଖାଲି ସମୟର ଡିଫରେନ୍ସ ହେଉଛି ଫିଲ୍ମ କରିକି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କାନ୍ଦିଲେଣି ଡିରେକ୍ଟର କାନ୍ଦିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାବୁ କ'ଣ ଆଲବମ୍ କରିକି ହସୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ ସେଇଠି ହସ ଖୁସି ଥାଏ ତ ଆମେ ଯଦି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଇପାରୁଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆମେ ପାଇପାରୁଛୁ ତେଣୁ ନିହାତି ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଡିରେକ୍ଟର ନୂଆ ଡେବ୍ୟୁ କରିକି ମାନେ ବଡ଼ ପରଦା ମାନେ ତାଙ୍କ ଜଲବା ଦେଖେଇଲେଣି ଆପଣ କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ପରଦାରେ ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଛୋଟ ପରଦା ଏଇଟା ବି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ବିଗ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆମେ ବିଗ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ କହିଲେ ଆମ ଏଇ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍ କରିକି ଚଲେଇଦେବା ସେଇଟା ବି ବିଗ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ହେଇଯିବ